30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भारत में एक बड़ी फौजी मश्क होने जा रही है। ये फौजी मश्क तो भारत में हो रही है, लेकिन इस फौजी मश्क को लेकर इंडिया और पाकिस्तान की अवाम में भी काफी तशवीश पाई जा रही है। क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने जा रही है? वार जैसी सिचुएशन सरहदों पर बनने जा रही है? ये एक बड़ा सवाल उठ चुका है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर 1 में यहाँ पर जो हालात बने, जिस तरह से लोगों की जानें गईं और शहरों पर जो मिसाइल्स थे या जो तोप के गोले थे वो पड़े, जिसकी वजह से नुकसानात हुए, उसके बाद अब इस तरह की जो ये एक सैन्य अभ्यास है, फौजी मश्क होने जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी कई तरह के बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं और हमारी जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से भी ऑपरेशन 2.0 का ऐलान ये समझिए कि कर दिया गया है। और खुद जो कल से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान जो है, जो उन्होंने दिया है कि किसी वक्त भी जो वार है वो हो सकती है, उसके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए। उसके बाद अब ये जो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एक फौजी मश्क होने जा रही है सर क्रीक के अंदर, ये इलाका जो है यहाँ पर ये इतनी बड़ी जो ये फौजी मश्क है, ये समझिए कि पहली मर्तबा होने जा रही है। और ये फौजी मश्क न सिर्फ किसी महदूद इलाके में होगी लेकिन एक बड़े इलाके में हो रही है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटम जारी कर दिया गया है। यानी ये जितना इलाका है यहाँ पर कोई भी जो एयर ट्रैफिक है वो मुअत्तल रहेगा। किसी जहाज को, किसी निजी जहाज को या किसी दूसरे जो प्लेन है उसको इस इलाके में उड़ने से एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो नोटम है वो जारी किया गया है और इस पूरे इलाके में ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है ये शुरू करने के मुतल्लिक जो हमारी भारतीय डिफेंस है उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। नोटिस टू एयर मिशन, इसका मकसद ये रहता है कि जहां पर ये इस तरह की फौजी मशकें हो रही हैं ताकि उस इलाके में कोई दूसरा जहाज ना आ सके। ये जो फौजी मश्क है ये जो है वो जमीनी सतह पर होगी, समुंदर में होगी और इसके अलावा जो ये एयर में भी होगी। यहाँ पर जो है बहुत सारे हथियारों का जो हमारी इंडियन आर्मी है, बल्कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो मिल करके ये ऑपरेशन त्रिशूल करेंगी। और इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ रेगिस्तान भी है इस इलाके में। जो ये हमारा सर क्रीक का इलाका है, राजस्थान का और गुजरात का जो ये इलाका है, वहां पर पूरी तरह से ये तीनों सेनाएं वो समुंदर में अभ्यास होगा, उसके अलावा जमीनी सतह पर अभ्यास होगा और एयर में जो है ये मश्क जो है वो की जाएगी, हवा में, फिजा में की जाएगी। इसके इतना ही नहीं, यहाँ पर लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये अभ्यास जो है वो किया जाएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमारे राफाइल्स हैं या सकोही हैं, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से फिजा में उड़ेंगे और 28,000 किलोमीटर तक के इस पूरे इलाके को जो है वो एक तरह से बाकी जहाज़ों के लिए ममनू करार दे दिया गया है या उन्हें इन इलाकों में ना आने की जो एक तरह से तलकीन की गई है। तो यहाँ पर ये बड़ा जो फौजी मश्क है वो होगी। साथ ही साथ यहाँ पर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन भी होगा। किसी दुश्मन की तरफ से ड्रोन्स डाले जाते हैं तो उन ड्रोन्स को हवा में उड़ाए जाने और उनको पकड़ने, उनको डिटेक्ट करने और जमीनी सतह पर कोई नुकसान ना पहुंचाने से पहले ही उनको हवा में डिफ्यूज करने के मुतालिक भी पूरी तरह से यहाँ पर जो हमारी इंडियन आर्मी है वो अभ्यास करेगी। इसके अलावा लेटेस्ट हथियार हैं उन सभी का यहाँ पर जो अभ्यास है इस फौजी मश्क में, उन सबको शामिल किया गया है और ये एक बड़ी फौजी मश्क होने जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी पूरी तरह से हड़कंप मची हुई है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से ये इस इलाके में एक बड़ा जो ये सैन्य अभ्यास होने जा रहा है गुजरात के, राजस्थान के इलाके में, कच्छ इलाके में, और खास तौर पर जो सर क्रीक का इलाका है वहां पर चाहे समुंदर हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे जमीन हो, चाहे हवा हो, चाहे किसी तरह की भी सिचुएशन हो, वहां पर हजारों के हिसाब से तीनों सेनाओं के जो हमारे सैनिक हैं
وہ مل کر یہ فوجی مشق کر رہے ہیں، اور اس فوجی مشق سے پاکستان پر ایک بڑا جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہوا ضرور دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں سے بھی بڑے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی نوٹم جاری کر کے یہ جو سرحد پر چونکہ یہ فوجی مشق ہونے جا رہی ہے، اور وہاں پر بھی پورے جو ایئر اسپیس وغیرہ ہے اس کو بند کرنے کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، وہ حالات کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان کو مزید ڈرا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے پاکستان کو افغانستان نے گھیر کے رکھا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں تو پاکستان میں خود جو تحریک طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں جگہ جگہ پر فوجیوں کو مار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے، بلوچستان میں وہاں پر حالات نہایت ہی کشیدہ ہے، اور کسی وقت بھی پاکستان کے ہاتھ سے بلوچستان نکل سکتا ہے۔ اس بیچ جو ہمارا یعنی پاک آکوپائڈ کشمیر ہے، وہ اس وقت انڈیا کی نظر جو ہے وہ پاک آکوپائڈ کشمیر پر پوری طرح سے ہے، کیونکہ انڈیا نے کسی وقت بھی اسے واپس حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ ہندوستان کا ہی اٹوٹ انگ ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو نیا جو پنگا جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، جو اس کے یہ سرکریک کا علاقہ ہے جس کے بارے میں شاید پاکستانی فوج نے سوچا بھی نہیں تھا، وہاں پر اتنا بڑی فوجی مشق ہونے جا رہی ہے جس میں کہ پوری طرح سے ایک وار لائک سچویشن میں ہماری جو انڈین آرمی ہے وہ وہاں پر 10 دن کی فوجی مشق کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی پاکستان پر مصیبتوں کے پہاڑ اس وقت اس طرح سے ٹوٹ چکے ہیں کہ وہ خود یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آخر وہ اپنی محدود سی فوج کو کس علاقے میں ڈپلائی کرے۔ اب جب کہ یہ سرکریک والے علاقے میں اس طرح سے ہماری انڈین آرمی اپنے جوہر دکھانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا خطرہ بن رہا ہے، اسی لیے اس نے وہاں پر جو ہے وہ نوٹم جاری کر دیا ہے۔ اب اس بیچ جو سرحدی عوام ہے اس پر کیا گزر رہی ہے، وہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، تو جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے یا جن لوگوں کو سرحد پر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سارے لوگ اس وقت نہایت ڈرے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہیں کہیں جو ہے وہ لوگ اس وقت اپنے ڈر کی وجہ سے نقل مکانی کرنے کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپریشن 1.0 میں کچھ جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں وہاں پر جانی نقصان ہوا، وہ نقشہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوا ہے، اور لوگ اس چیز کو نہیں بولا پا رہے ہیں۔ اور اب ایک بار پھر جب انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں لوگ تو ضرور ڈرے ہوئے ہیں، لیکن ہماری انڈین آرمی جو ہے اس کے حوصلے واقعہ ہی جو ہے وہ بلند ہے، اور پوری طرح سے اس وقت یہ جو فوجی مشق ہونے جا رہی ہے، اس فوجی مشق کو لے کر کے ایک جو پوری دنیا کی نظر ایک طرح سے انڈین آرمی پر ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے بروئے کار لا رہی ہے، اور تینوں سینائیں پہلی مرتبہ مل کر کے اتنا بڑے پیمانے پر یہ فوجی مشق آپریشن ترشول کے نام سے کرنے جا رہی ہیں۔